सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो मयूरभंज पिला माने भाई जेमिति कमेंट करूथलो कि मयूरभंज जिल्लार वीडियो आनो भाई। तो फाइनली गाइस आपण मानक पई वीडियोटा आसी जाईची हला। तो मयूरभंज पिला जो माने भी होमगार्ड एग्जाम पई सीरियसली प्रिपरेशन करूछंती सेही माने वीडियो को फास्ट टू लास्ट निश्चय वॉच करंतु काईकिना आज वीडियो रे आपण मानक जो सिलेक्टेड क्वेश्चन गुडा को आपण मानक कहिबी। तो जदि आपण मानक क्वेश्चन आसीबो एहितिर ही क्वेश्चन आसीबो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाडू जदि क्वेश्चन जतिटी आसीबो हला। तो चलंतु प्रथमे अछि आपण मानक देखि नेबा जिल्लापाल। तो ओडिशा होमगार्ड पई प्रिपरेशन करूछंती ए जिल्ला एसपी एमएलए गुडा को सब मने रखिबा कंपलसरी भाई हला। तो आपण मन जदि एग्जाम रे न आसीबो मते ताले भाई बारे पचारि परंती हला। तो एमिति क्वेश्चन गुडा को आसे तो सब गुडा को सिलेक्शन करके ही ओणा होईची। प्रथम देखि देबा जिल्लापाल कि अछंती जिल्लापाल अछंती आपण मानक श्री हेमाकांत सा अछंती आपणको जिल्लापालटा हला। तो मने रखिबा जिल्लापाल कि अछंती रे श्री हेमाकांत सा अछंती जे कि आईएएस अटंती हला। और सेकेंड अछि आपण मानक एसपी एसपी अर्थ कोन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कि अछंती श्री वरुण गंतुपाली श्री वरुण गंतुपल्ली अछंती आपणको आईपीएस जोटा को वर्तमान एसपी अटंती मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो कि श्री वरुण गंतुपाली हला। फ्रेंड्स मने रहिबो। और नेक्स्ट अछि आपण मानक एमएलए एमएलए कथा जदि कहबा भाई 9टी असेंबली अछि एठारे। तो आपण मानक देखै दोछि देखो एमएलए एई फोटो रे देखै दोछि एमएलए को डिस्ट्रिक्ट आपणको को सेक्शन रे किए अछंती आपण माने एटा को देखि देबो हला। और सेकेंड अछि आपण मानक एटा तो मेनली आपणको एमएलए अछि आपणको एई मयूरभंजटा बाहरिछि मेनली बारीपदा पई। तो सेकेंड हला सेकेंड अछि आपण मानक ब्लॉक एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एटा को ध्यान दैदिबो। तो मयूरभंज जिले आपण मानक ब्लॉक केतोटी अछि 26टी ब्लॉक अछि हला। फ्रेंड्स 26टी ब्लॉक अछि फ्रेंड्स आपण मानक मयूरभंज जिल्ला रे। आउ हाँ ए वीडियो पीडीएफ जदि दरकार अछि ए जो क्वेश्चन गुडा को आपण मानक क्वेश्चन आंसर मु लिखि देछि ताले मो डिस्क्रिप्शन को दिजिबो टेलीग्राम चैनल रो लिंक दी दिछि आपण माने से टेलीग्राम चैनल यार पीडीएफ पाई जिवो हला। फ्रेंड्स मने रहिला हला। एबे चलंतु सेकेंड अछि आपण मानक तहसील ए ब्लॉक तहसील द भाई कॉमन क्वेश्चन गुडा को एटा हला। एटा तो आपण को श्योर आसी। तो ब्लॉक अछि 26टी और तहसील अछि आपण मानक 31टी तहसील अछि हला। फ्रेंड्स मने रखिबो। आउ तहसील केतोटी 31टी हला। और सेकेंड अछि एनएसी एनएसी अर्थ कोन नोटिफाइड एरिया काउंसिल केतोटी अछि हमर मयूरभंज जिल्ला रे नोटिफाइड एरिया काउंसिल अछि भाई 3टी अछि जोडा को काप्तिपड़ा तापर सेकेंड अछि रसगोविंदपुर आ उडेला जासीपुर हला। फ्रेंड्स मने रखिबो 3टी एनएसी एरिया अछि हला। और सेकेंड अछि विधानसभा निर्वाचन मंडली आपण मानक जेमिति कहउतनी केतोटी असेंबली अछि 9टी असेंबली अछि। तो विभिन्न असेंबली रे भिन्न भिन्न एमएलए गुडा को अछंती आपण माने जाय कि देखि नबो हला। आपण मानक स्क्रीनशॉट मु देखि दोछि स्क्रीन रे देखो हला। यार स्क्रीनशॉट नै जाओ किबा खाता रे एटा को नोट्स करके लिखि दै थांतु हला। फ्रेंड्स और सेकेंड अछि आपण मानक एरिया एरिया केते अछि एरिया हि जिवो आपण मानक 10,418 किलोमीटर पर स्क्वायर अछि आपणको मयूरभंज जिल्ला रो एरियाटा। आ एरिया को नेके जदि क्वेश्चन आसीबो एहि जिवो हमन क्षेत्रफल अनुसार हम ओडिसा रो सबठारो बड़ जिल्ला मयूरभंज जिल्लाटा हला। तो केते अछि 10,418 किलोमीटर अछि आपण मानक एरिया एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टार मार्क रो एटा को हला। परवर्ती रे अछि पुलिस स्टेशन। तो हाउ मेनी पुलिस स्टेशन आर देयर इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो केतोटी अछि पुलिस स्टेशन 32टी पुलिस स्टेशन अछि मने रखिबो। एथिरे कंफ्यूज होई कि 32 34 मध्ये पिला माने करि थांदी। तो पुलिस स्टेशन अछि भाई आपण मानक 32टी पुलिस स्टेशन अछि। और ग्राम पंचायत जदि कथा कहबा ग्राम पंचायत अछि आपण मानक 382टी ग्राम पंचायत अछि हला। फ्रेंड्स मने रहिबो। आपण मानक जो क्वेश्चन गुडा को सिलेक्टेड आनी कि मु दोउछि आपण माने एथिरु ही पढो एथिरु ही आपण मानक भलो स्कोर रहिबो जीके जीएस रे हला। तो ग्राम पंचायत केतोटी अछि रे 382टी आपण मानक ग्राम पंचायत अछि हला। और एबे सेकेंड अछि आपण मानक सब डिवीजन जोटा को उडिया रे आपण मानक उपखंड मध्ये पचारि पारे। तो सब डिवीजन केतोटी अछि सब डिवीजन बा उपखंड अछि आपण मानक 4टी अछि जो गुटी हे गला बारीपदा तापरे कप्तिपड़ा देन बामनघाटी आ गुटे पांचपीर ए 4टी हे गला आपण मानक सब डिवीजन बा उपखंड जोडा कहबा केतोटी अछि। तो मयूरभंज जिल्ला रे आपण मानक 4टी अछि उपखंड हला। एबे परवर्ती क्वेश्चन को जिबा ग्राम ग्राम संख्या जदि कहबा भाई क्षेत्रफल अनुसार तो हम ओडिसा रो बड़ डिस्ट्रिक्ट हे गला जानिछो मयूरभंज। तो ग्राम अधिक थिबो तो ग्राम अछि आपण मानक 3945 रु 3950 आपण मानक ग्राम। जदि आपण मानक ऑप्शन रे 3950 दैछि किंबा 3945 दैछि ए दुई मध्य आपण गुटे दैथिबो तो जोडा दैथिबो एति मध्य सेटा करिवो हला। आ ए दुई मध्य जदि मध्यवर्ती भी दैथिबो जदि 39 आपन केते 3900 केते गुटे भी दैथिबो 45 अछि गुटे रे 50 अछि। तो एमिति देई भी दैथिबो पूरा 47 48 भी दै दैथिबो तो आपण माने कंफ्यूज हेबेनी हला। एटा को भल से पढि नबो
आउ जो मैंने भी सीरीयस की प्रिपरेशन करूँगी मुझे कही दूची कि यहाँ गोटे मु प्लेलिस्ट आपको देखी दूची देख ये प्लेलिस्ट को जाओ भाई जदि आपको क्वेश्चन आसो ओडिशा जीके जीएस से छड़ा आउ अन्य क्वेश्चन आसब ना है ए 24 ରୁ 25 टी वीडियो अच्छी आपण मैंने भलसे क्लास कर यार पीडीएफ मुझे टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दी ऑलरेडी आपण मैंने जाओ कि पीडीएफ को लेकिन पढ़ है जदि आप फास्ट वीडियो को वाच करदेव आउे पीडीएफ को जीव ताहले आपण मानक अधिक मन रहा फ्रेंड्स एवं चलते आपण भिडियो को जीवा सेकेंड अच्छी म्युनिसिपालिटी कथा जब कह दुईटी म्युनिसिपालिटी अच्छी गोटे गला बारिपदा आ गोटे करंजिया बेले बेले आपण मानक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो भाई म्युनिसिपालिटी गोटे भी कही था तो गोटे ना दुईटी अच्छी गोटे बारिपदा गोटे करंजिया है यहाँ एक्जाक्टली आंसर मुझे आपको यहाँ को ध्यान देती सेकेंड क्वेश्चन को चलो जनसंख्या जदि आड़ क्वेश्चन आसो 2011 सेंसस अनुजाई तो आसो से तो आप जनगणना होनी ना तो जनसंख्या अच्छी आपके 25,19,738 हो जनसंख्या कहीं आपण जनसंख्या से क्षेत्रफल अनुसार बड़ जिला ना आम मयूरभंज जिलाटा तो से अधिक लोक बास करते है सेकेंड अच्छी आरटीओ कोड यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड स्टार मार्क कर आरटीओ कोड अच्छी आपको ओडी 11 ओडी 11 हो यार आरटीओ कोड केते ओडी 11 हो यार केते आमर आरटीओ कोड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है अब सेकेंड अच्छी पिन कोड आरटीओ कोड गला एबे पिन कोड को ध्यान दियो पिन कोड हो आप 757001 है मेनली आपको बारिपदा मुझे वीडियो करुच्ची तो बारिपदार पिला देखो आप पिन कोड हो 757001 है सेमती भिन्न भिन्न सहर में आपण भिन्न भिन्न पिन कोड थाए तो पे कमेंट करते कि से अन्य अलग सेक्शन हो से मैंने भाई आमर पिन कोडटा यहाँ आप भूल कही यहाँ बारिपदार कौच मु 757001 आ बाकी जिते पिन कोड अच्छे आपको देखो स्क्रीन रे देखे देछि फ्रेंड्स एबे आपण मानकर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रो गला एबे जो क्वेश्चन गुडा को आपण मानक सहित मु डिस्कशन करिवि ए क्वेश्चन गुडा को भाई आपण मानक पूरा इंपोर्टेंट हैला जदि क्वेश्चन आसीबो एथिरु मोस्टली आपण मानक क्वेश्चन आसी पारे हैला काहे कि एटे थियोरेटिकल हिस्टोरिकल मयूरभंज जिला तो आपण माने जानिथिबो कि हिस्टोरिकल आडू भी क्वेश्चन आसी पारे हैला आ भलो भलो जिनिस गुडा को भी अछि तो चलंदु प्रथमे अछि 1 जनवरी 1949 मसीह मयूरभंज जिला गठित होइतिला प्रथमे तो क्वेश्चन आसी पारे कि मयूरभंज जिला केबे गठित होइतिला ते केबे गठित होइतिला रे 1 जनवरी 1949 मसीह रे मयूरभंज जिला गठित होइतिला हला फ्रेंड्स मन रहइबो क्वेश्चन केमिति आसीबो जानिलो सेकेंड आसी पारे क्वेश्चन की हमरो सेकेंड अछि कि उपनिवेशवाद समय रे मयूरभंज ओडिसा रो एक प्रमुख गणजात राज्य थिला एटा गुटिए उपनिवेशवाद समय रे हमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आम ओडिसा रो गुटिए प्रमुख गणजात राज्य थिला हैला एटा गणजात गुटे राज्य थिला मयूरभंजटा जहाँकि से भंज राजवंश माने एठारे शासित करुतले मयूरभंज जिला को हैला प्रथमे से क्यों गणजात राज्य थिला भंज वंश द्वारा ये शासित होतिला हैला फ्रेंड्स ए पॉइंट रे बहुत किछि अछि भाई हैला एटा को मने रखि दिबे सेकंड पॉइंट जो मु आपन को कहिली एटा उपनिवेशवाद समय रे मयूरभंज ओडिसा रो गुटे कोन थिला गणजात राज्य थिला आ कौ राजवंश द्वारा शासित होतिला भंज राजवंश द्वारा शासित होतिला आ मयूरभंज जो नामटा आसीजी मयूर रु आपण मानकु आ भंज राजवंश जो तुले से मानकु मिक्स करके ही आसीजी हैला सेकंड पॉइंट रे अछि मयूरभंज जिला दुईटी जिला सहित सीमा अंशीदार करे जोता है गोटे केन्दुझर आ गोटे बालेश्वर यहाँ तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स तो मयूरभंज जिला केतोटी जिला सहित तार सीमा अंशीदार करे दुईटी जिला सहित गोटे गला आम ओडिशार कथा कहूँ ओडिशार दुईटी जिला सहित गोटे केन्दुझर आ गोटे बालेश्वर आ दुईटी राज्य सहित से तार सीमा शेयर करुच्ची गोटे राज्य होगा झारखंड आ गोटे है पश्चिमबंग तो ये कन्फ्यूज हेनी तो टोटाल दुईटी डिस्ट्रिक्ट आ दुईटी राज्य तो आपन क्वेश्चन पचारि पारे कि मयूरभंज जिलाटा केतोटी राज्य और केतोटी जिला सहित तार बॉर्डर शेयर करुच्ची दुईटी जिला आ दुईटी राज्य सहित दुईटी जिला गोटे है केन्दुझर आ गोटे बालेश्वर आ दुईटी राज्य होगा जोटा झारखंड गोटे होगा आ गोटे पश्चिमबंग होगा है फ्रेंड्स मन रहिबो कन्फ्यूज हेबनी केमिति मन रखिबो जानिलो है यार पीडीएफ को नियो और बार बार यार पीडीएफ को रिवीजन करो भाई है चलते सेकेंड को जीवा आपण मयूरभंज जिला दे NH49 तापर NH6 तापर NH18 आ NH5 जातीय राजपथ जाई अछि तो ए जो नेशनल हाईवे गुडा को आपण मानको जाई अछि एटा भी एग्जाम रे पचारि दउछि आपण मानको ओडिसा होमगार्ड रे हैला तो मु क्वेश्चन गुडा को एनालिसिस करूथले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन गुडा को आसे आपण से क्वेश्चन एनालिसिस करि के ही आपण मानको क्वेश्चन मु सिलेक्टिव दिए तो भाई आपण मानको NH49 अच्छी NH6 NH18 NH5 एगुड़ा जातीय राजपथ गुड़ाक जाई अछि तो मन रखिथिबो हला क्वेश्चन एमिति भी पचारि देथिबो ए तीनोटी एथि मध्यरु अलग अलग NH रोड दे दिथिबो नंबर आ
এই চাରୋଟି ଅପସନ୍ এই ଚାରୋଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିବ NH49 ସପୋଜ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଅଛି କେତେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ଜାଣିଥିବ କି NH49 ଯାଇଅଛି କିମ୍ବା NH6 କିମ୍ବା NH18 କିମ୍ବା NH5 ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖାଇଲି ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ିବ ଯଦି ଭାଇ ସେଇଥିରୁ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିବ ଏତେ ଇଜି ଆସିବ ଯେ ଜଣେ ନ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବେଶୀ କଥା କହିବାନି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା ଖିଜିଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜଭୂମି ଭଞ୍ଜଭୂମି ଅଟେ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସେମିତି ଯଦି ପଚାରିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା ଖିଜିଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଭଞ୍ଜଭୂମି ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ। ତ ଭଞ୍ଜଭୂମି କିମ୍ବା ଖିଜିଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁଟାକୁ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହ ତ ମୋତେ? ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଲା। ତ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର? ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହାର ଫିଟ୍ ଯଦି ପଚାରିବ 1309 ଫିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ମିଟର ଆକାରରେ ଯଦି ପଚାରିବ 399 ମିଟର ଅଛି, ଆପ୍ରୋକ୍ସ 400 ମିଟର କହିବା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟା? ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସ୍ଥିତ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ବି ଆସିପାରେ କ'ଣ କି ଏହି ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତଟା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କି ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଇ ଯେଉଁ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ସେ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଆମ ସାରା ଭାରତରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ଯଦି ଉଚ୍ଚା ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡତମ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଜଳପ୍ରପାତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ? ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯାହାର ଫିଟ୍ ପଚାରିପାରେ 1309 ଫିଟ୍ ଅଛି ଏହାର ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଆସିବ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ହିଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତରକନିକା। ତ ଶିମିଳିପାଲ ଏଇଟା ମେନଲି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ନା। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ତ ଶିମିଳିପାଲଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଶିମିଳିପାଲରୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କ 1980 ମସିହାରେ ଏ ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ହେଲା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କେତେ 1919 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଶିମିଳିପାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ଭିତରକନିକା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରକନିକାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 1988 ମସିହାରେ ଏ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମନେ ରହିବ ଶିମିଳିପାଲ ଆଉ ଭିତରକନିକା ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମନେ ରହିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ଆମର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା? ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା। ବାଘ ଗୁଡ଼ାକ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରହିବ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟାରେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାହାର କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ପଚାରିବ 10,418 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଯଦି ଜାଣିଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଛୋଟ କେଉଁଟା? ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁରଟା। ତ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି କି 1759 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଜଗତସିଂହପୁରର ହେଲା। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଛି କେତେ? 10,418 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବାରିପଦା ଠାରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରିପଦା ପାଇଁ ମେନଲି ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ? ବାରିପଦା ଠାରେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ଯାହା ମେଘାସିନି ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ
ଏଟାକୁ ପୁଛିବା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପଚାରିପାରେ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା? ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ଯାହାର କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଯଦି ଏଇ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀର ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତ ମେଘାସନୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀଟା ହେଲା। ତ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇକି ବହି ଆସୁଛି ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମେଘାସନୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ, ସାଲନ୍ଦୀ, ଦେବ, ଖଡ଼ଖାଇ ଓ ସୋନେଇ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ, ସାଲନ୍ଦୀ ନଦୀ, ଦେବ ନଦୀ, ଖଡ଼ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋନେଇ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇ ନଦୀ 4-5ଟି ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମେଘାସନୀ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଉ ଖାଇରିବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଖାଇରିବୁରୁ ହେଲା। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ମେନଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ ମେଘାସନୀ ପାହାଡ଼କୁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏ ମେଘାସନୀ ପାହାଡ଼ ହୋଇଗଲା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ଅପ୍ରୋକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କି 1165 ମିଟର ହେଇଯିବ ଏହାର ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେତେ? ମେଘାସନୀ ପାହାଡ଼ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ବି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇରିବୁରୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ରି? ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଯେତେ ହେବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚାରିପାରେ। ହଁ, ମେନଲି ଆପଣଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବ ଟିକେ ରାଜବଂଶର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ତ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖିନେବ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଡ଼ୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରଖେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଫିର୍ ବି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି, ମେ ବି 17-18 ମିନିଟ୍ ତ ସିଓର ହୋଇଯିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଓରିକାଲ ଆଡ଼ୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କଥା ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ DM କରିପାରିବ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଯାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହାର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।